अशे 5 रिक्षा इन टोटल येतले आमकां ऑलरेडी एक आयलेले आसा आनीक 4 टोटल 5 रायट आनीक 4 येवपाचे आसा फुडले थोडे आठवडे भितर 15 जुलय मेरेन ते फूल रिक्षा येतले टोटल गोंयांक 20 रिक्षा आसा सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव्ह एंड इट इज नॉट आय डोंट थिंक रोटरी विल स्टॉप एट 20 जशे तांकां एप्लिकंट्स येता जशे तांकां बायलां फुडें सरता म्हाका दिसता ते सदांच रेडी आसा आमकां खबर आसा रोटरी हॅज बीन वर्किंग थ्रू आउट द एंटायर पॅन्डेमीक तेंच्यांनी काम केलेलें आसा वर्साचे वर्सां कितें ना कितें तेंचे एक्टिविटीज आसा बट दिस इज समथींग आय रियली अप्रिशिएट that they have gone out of their way and come up with a new initiative, something out of the box, something very different. And amka happy to say again that it's only in Goa. पैसे नॉर्मल रिक्षाची रेट आसा ती मिटराचे कितें रेट आसा ती लागतली. What are the like encroachments for the women? Like who can encroach things? No, anybody that is looking for self-employment, who has probably has a license, तेंच्यांनी अप्लाय करूंक शकता. रोटरी आय थिंक वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू टेल यू वॉट इज द एंटायर स्कीम अबाउट. तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केला 20 लोकांक म्हणून तेंच्यांनी 20 रिक्षाची ऑर्डर दिलेली आसा. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली द प्राऊड मोमेंट फॉर मी इज दॅट इट बीइंग लॉन्च्ड इन द स्टेट ऑफ गोवा अँड मोस्ट इम्पॉर्टंटली म्हापसा अगेन. अशें कितें फॅसिलिटीज आनी रिक्षान आहा जातले आमकां